السلام عليكم، كنتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة. فإن شاء الله اليوم غادي نشوفوا صفحة 82 من لو ليفر ديال chemin des lettres بالنسبة للرابع ابتدائي. La conjugaison, le présent de l'indicatif du verbe usuel du deuxième groupe. Donc, j'observe et je découvre. La première phrase, le dictionnaire définit les loisirs comme un temps de vie libre. المعجم يعرف الهوايات كواحد الوقت من الحياة اللي يكون حر. Ce temps agit essentiellement sur l'équilibre de chacun et garantit une certaine qualité de vie. هاد le temps agit essentiellement على l'équilibre ديال كل واحد et garantit وكيضمن واحد الكاليتي de vie. Pour la première question, je relève dans le texte tous les verbes conjugués. Donc غنمشي نشوف كل phrase وغنشوف le verbe ديال هذيك الفراز وغادي نحطوه هنا يكون conjugué. Le dictionnaire définit, le premier verbe définit, حط définit. Les loisirs comme un temps de vie libre. Ce temps agit, agit c'est un verbe conjugué. Essentiellement sur l'équilibre de chacun et garantit une certaine qualité de vie. Garantie ici. يعني هادو هما les verbes اللي عندنا conjugués. Pour la deuxième question, à quel groupe appartient chaque verbe؟ يعني كل verbe من هادو اش من مجموعة كينتمي ليها. إلا رجعناهم للانفينيتيف غنلقاو هذه هي définir, agir, garantir. يعني عندهم la terminaison IR. Donc ce sont des verbes de deuxième groupe يعني من المجموعة الثانية. Pour la question numéro 3, quelle est la terminaison de chaque verbe؟ يعني شنو هي la terminaison ديال كل verbe؟ la terminaison هي IR. donc كل verbe من هادو غنلقاو عنده في الأخير ديالو في l'infinitif IR. Pour la question numéro 4, à quel temps ces verbes sont-ils conjugués؟ يعني اش من temps هاد les verbes هما مصرفين. Donc هاد les verbes إلا شفنا la terminaison ديالهم غنلقاو مصرفين في le présent de l'indicatif. مصرفين في le présent de l'indicatif يعني في الحاضر. Pour la deuxième partie, j'analyse quel est l'infinitif de chaque verbe conjugué. Donc هادو هما les verbes حنا خصنا نعطيو l'infinitif ديالهم. Donc le verbe الاول هو défini. الا بغينا نرجعوا l'infinitif ديالو غنحيدوا la terminaison وغنديروا la terminaison ديال les verbes ديال deuxième groupe غتولي عندنا IR يعني définir, agir, agir, garantie, garantir. يعني هادو هما les verbes وهادو sont des verbes de deuxième groupe. Pour la deuxième question, la partie j'analyse. Dans la première phrase, je remplace le dictionnaire par tu. يعني في هاد la première phrase هاد الكلمة ديال le dictionnaire غندير بلاصتها tu وغنشوف التحولات اللي غطرأ لينا على هذيك الجملة. دونك غتولي عندنا tu définis. غتولي عندنا في la terminaison is حيت هنا le dictionnaire بحال عندنا il. دونك ملي غندير tu غتولي تبدل لنا la terminaison. Tu définis les loisirs comme un temps de vie libre. La troisième question, dans la deuxième phrase, je remplace ce temps par nous. Donc, ce temps, غنحيدها وغنديبلاصتها nous. Donc, غتولي عندنا nous agissons I 2 S O N S هي la terminaison اللي كتمشي مع le pronom nous essentiellement sur l'équilibre de chacun I le verbe garantie هنا كانت مع ce temps درنا garantie مع nous غنديرو garantissant une certaine qualité de vue. donc ملي كنبدلو le pronom ou bien ملي كنبدلو le sujet راه حنا كنبدلو la terminaison. Je retiens donc un rappel. Un verbe est composé de deux parties, le radical et la terminaison. يعني اي verbe كما بغا يكون النوع ديالو فكيكونوا فيه جوج ديال لي بارتي جوج ديال الاجزاء. الجزء الاول كنسميوه لو راديكال. لو راديكال هو الجزء اللي ما كيتغيرش في لو فيرب هو اللي كيبقى نفسه مع جو مع tu il elle nous vous il avec s elle avec s. لا terminaison هي ديك لا بارتي اللي كتغير يعني لا بارتي الثانيه من لو فيرب كتغير بحال هنا عندنا لو فيرب فينير
fin هو le radical, ir c'est la terminaison. Donc, les verbes du deuxième groupe se terminent par IR à l'infinitif. كسل يولينا دائما IR في l'infinitif. Pour conjuguer ces verbes, au présent, je prends le radical et j'ajoute la terminaison. يعني مني كنبغي نتصرف في لو دوزيام جروب راه في البريزون ديال يعني الحاضر شي فيرب من المجموعه الثانيه راه كنخلي الراديكال يعني هذيك لا بارتي اللي ما كتغيرش وكنزيد عليها لا تيرمينيزون ديال الدوزيام جروب اللي هي اي تي اي 2 اس او ان اس اي 2 اس او ان اس اي 2 اس او زد ou I2SENT. Par exemple, le verbe finir, s'engoule, je finis, tu finis, il, elle, on finit, nous finissons, vous finissez, il et elle finissent. فهاد la partie اللي بالكحل هي le radical ولا partie اللي بالحمر هي la terminaison ديال les verbes de deuxième groupe. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تضغطوا على جيم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. بطبيعة الحال ديروا ابوني.